کہ महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है। 1974 के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड हुई है। आलमी बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह करार दिया। आलमी बैंक के मुताबिक माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की महंगाई 50% से बढ़ गई है। शहरी इलाकों में तवानाई की अफरात ज़र 50.6% रही। पाकिस्तान में रवा माली साल के पहले छमाही में औसत महंगाई 28.8% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में पाकिस्तान में औसत महंगाई 25% थी। आलमी मार्केट में कीमतों पर दबाव में कमी के बावजूद भी महंगाई में इजाफा हुआ। आलमी बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह करार दिया। आलमी बैंक के मुताबिक माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की महंगाई 50% से बढ़ गई है। शहरी इलाकों में तवानाई की अफरात ज़र 50.6% रही। पाकिस्तान में रवा माली साल के पहले छमाही में औसत महंगाई 28.8% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में पाकिस्तान में औसत महंगाई 25% थी। आलमी मार्केट में कीमतों पर दबाव में कमी के बावजूद भी महंगाई में इजाफा हुआ। जजिस को धमकियां में खत मौसूल होने का मामला तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी में MI, IB और ISI का एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। फरजाना सदीक हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फरजाना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जजिस को धमकी अमेज खतूत मौसूल हुए थे, तहम उसमें तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। कमेटी में हसास अदारों के अफसरान शामिल होंगे। सराय की जानिब से बताया गया है कि कमेटी में MI, IB और ISI का भी एक नुमाइंदा शामिल होगा, जबकि हसास अदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी में MI, IB और ISI का एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PCB चैलेंज कप के लिए मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट और जोनल क्रिकेट एसोसिएशंस में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कोचेस और ऑब्जर्वर्स तैनात कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। जी बताइएगा शहबाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर नेट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जो 2 रोज़ा PCB चैलेंज कप करवाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुल्क भर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट और जोनल क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनमें होने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए PCB ने कोचिंग पैनल जो है उसकी तैनाती कर दी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और जोनल क्रिकेट एसोसिएशन हैं उनके ऊपर कोचेज जो है तैनात किए हैं और ये कोचेज जो है तमाम टीमें जिनके मैचेस खेले जाएंगे उनका जायज़ा लेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट बनाएंगे ताकि आइंदा जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन हो उसके मुताबिक की जा सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ कोचेस को तैनात किया है बल्कि तमाम जो कोचेस हैं तमाम रीजन्स हैं उनके ऊपर एक जो ऑब्जर्वर्स हैं या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि सीनियर ऑब्जर्वर जो उनको भी तैनाती की है। हर जगह 2 से 3 सीनियर कोचेज जो हैं वो भी इनके मैचेस का गाए बगाए जाकर जायज़ा लेंगे और टीमों को कारकर्दगी देखेंगे और ख़ासतौर पर जो बासलाहियत खिलाड़ी हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक जब ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए टीमें बनेंगी आइंदा माह जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट होनी है उसके लिए, तो उससे पहले ये 2 रोज़ा PCB चैलेंज कप हो रहा है इसकी परफॉर्मेंस को खास तौर पर मद्देनज़र खातर रखा जाएगा और इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनेंगी और फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए रीजन की टीमों का इंतखाब किया जाएगा। जी और अब बात करते हैं ईद की तैयारियों की। तो लाहौरियों पर तैयारियों का जुनून चढ़ चुका है। चमकती धूप है मगर फिर भी लाहौरी ईद की शॉपिंग के लिए इचरा बाजार पहुंच गए हैं। दुकानों पर खरीदारों का रश देखने वाला है। मजीद क्या सूरत हाल है तौकीर अकरम बताएंगे। जी बिल्कुल, यकीनन ईद की तैयारियों का जुनून जो है वो सर पर चढ़ के बोलने लगा है और लाहौरी इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे चलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सख्त गर्मी है, धूप, चमकता सूरज सर पे है। लेकिन इचरा बाजार अगर हम देखें तो खचाखच भरा हुआ है। एक तरफ तो रात के टाइम देखा जाता था कि लाहौरी बाहर शॉपिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ से ये इचरा बाजार के मनाजिर शुरू हो रहे हैं। अच्छा, चमकती धूप है, रश बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन दोपहर के टाइम भी निकली हैं। क्या रात के टाइम भी रश इतना ज़्यादा होता है या इससे ज़्यादा? रात के टाइम में बड़ा शदीद किस्म का रश होता है चूँकि ईद का समा है, इस वजह से यहाँ पे रश तो होना ही होना है। ईद के अलावा भी यहाँ पे आम दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। ठीक है जी,
ابھی آپ نے سنا کہ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ کچھ دن باقی ہیں عید کو، اور یقیناً بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ اپنی چیزوں کو ہم اکٹھا کر لیں جلدی جلدی، اور مرد بھی حضرات ساتھ ان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، آپ بھی کوئی شاپنگ کرنے آئے ہیں یا خواتین کو ہی بس لے کے شاپنگ کروا رہے ہیں؟ ادھر منہ کیجیے۔ بس سر جیسے حالات ہیں تو بس ایک ہی بندہ فیملی میں ایک ہی شاپنگ کر سکتا ہے۔ اچھا، اتنی سخت ابھی گرمی پڑ رہی ہے تو شام کے ٹائم کیوں نہیں چوز کیا کہ ہم نکلیں بھائی؟ رش کی وجہ سے، تاکہ صبح صبح ہم لوگ یہ شاپنگ وغیرہ کر لیں۔ اور خواتین جوک تر جوک یہاں پر آ رہی ہیں بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے، اور دیکھ رہی ہیں کہ ہم اپنی شاپنگ کو جو ہے وہ فوری طور پر کمپلیٹ کریں، کوشش کریں کہ جتنی جلدی یہ شاپنگ کمپلیٹ ہو سکتی ہے، لیکن کچھ روز باقی ہیں عید کو، اور یقیناً اس کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی کے حوالے سے اچھرا بازار، انارکلی بازار اور دیگر ایسے بازار ہیں جو اس وقت دھوپ کے وقت بھی باہر نکلے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کریں۔ ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ عید قریب آتے ہی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں کاروبار اور مزدوری کرنے والے شہریوں نے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے گھروں کا رخ کر لیا، جس کی وجہ سے بس سٹینڈز پر رش بڑھ گیا ہے۔ مظفر آباد بس سٹینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہے سفیر رضا، ان سے صورتحال جانتے ہیں۔ جی سفیر رضا، بتائیے۔ کے قریب آتے ہی پاکستان کے مختلف علاقوں کے جو لوگ آزاد کشمیر میں کام کرنے والے ہیں وہ اس وقت لاری اڈا میں اپنے گھروں کے لیے روانہ ہونے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے ہیں۔ بڑی تعداد میں یہاں پہ کے پی کے اور اسی طرح سے پنجاب کے مختلف شہروں سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ یہاں پہ مختلف نوعیت کے کاروبار میں یہاں پہ مصروف ہوتے ہیں، تو وہ عید کے موقع پر اپنے گھروں کو روانگی کے لیے لاری اڈا پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ رش ہے، اور لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کی چھتوں پر بھی سوار ہو کر اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے مسافروں سے بات کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک طرف تو کرایہ زائد وصول کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ان کو پراپر سیٹ بھی نہیں مل رہی ہے۔ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ زائد کرایہ اور اوور لوڈنگ کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، تاہم شہری ہمیں زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مرکزی لاری اڈا ہے بیلا نور شاہ کا، یہاں پہ گاڑیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں جو مسافر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ اپنے گھروں میں عید گزارنے کے لیے، اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کہ مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 1974 کے بعد ملک میں سب سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ ہوئی ہے۔ عالمی بینک نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی بڑھنے کی بڑی وجہ قرار دیا۔ عالمی بینک کے مطابق مالی سال کی پہلی شش ماہی میں شہری علاقوں میں توانائی کی مہنگائی 50% سے بڑھ گئی ہے۔ شہری علاقوں میں توانائی کی افراط زر 50.6% رہی۔ پاکستان میں رواں مالی سال کے پہلے شش ماہی میں اوسط مہنگائی 28.8% رہی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں پاکستان میں اوسط مہنگائی 25% تھی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں پر دباؤ میں کمی کے باوجود بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ عالمی بینک نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی بڑھنے کی بڑی وجہ قرار دیا۔ عالمی بینک کے مطابق مالی سال کی پہلی شش ماہی میں شہری علاقوں میں توانائی کی مہنگائی 50% سے بڑھ گئی ہے۔ شہری علاقوں میں توانائی کی افراط زر 50.6% رہی۔ پاکستان میں رواں مالی سال کے پہلے شش ماہی میں اوسط مہنگائی 28.8% رہی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں پاکستان میں اوسط مہنگائی 25% تھی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں پر دباؤ میں کمی کے باوجود بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا۔